Siyempre. Choyak sabay ka sa E namin pag nagano. May purge Oo. na tayo, fish ah. Dalawa tayong purge yan. Dalawa Okay tayo. lang, okay lang. Yung dalawa kayo, Daybreaker. Masakit naman Daybreaker, sige. Asard. Check ko lang yung likod Check ko yung likod. Asard si Perd. Asan na? Wala ko lalaban. Yan. Sige, fish. Beat mo. Ayun, Ayun na, ayun na. Ayun na. Bumabalik ko. Yun na nga. huli. Nahuli. Naulin. Nakatch. Uy. Ayun na. Patay nyo. Dismounted. Oh, spread kayo, boys. Spread. I repeat, spread. Ready? 3, 2, 1. Sa pull ko. Eto. Sa crown, harapin yung crown. Mamamatay na yung healer. Ang ina, patay agad. Gago. Matay agad, gago. Okay. Brawl to death, boys. Push them lang. Push them. Ready sa pull ko, Ready ba? Wait. Si ready, Pull ko kay ready. Feel ako. Sige lang. Sige lang. Di nila ako mapapatay. Sige lang, brawl to death lang, boys. Brawl to death lang. Push them. Mamatay yung likod. South. Wala. Patay niyo tong Kingmaker. Chase lang. Uy, walang nag-chase. Chase Ito, niya nag-chase kami. Dual sword. Chase niya to. Patay. dual sword. Loot yan, Chase niya to. loot. Mount up, likod, mount up. Mount up kayo dyan. Nandito sa akin. Naglulot si Geekme, gago. Sige, patay niyo. Ni-mount up as possible. Sige lang. Nandito ako. Nag-boots na ba yan, ready? Oh, yan. Hindi pa, okay. Pag-boots pa lang ngayon. Mount up. Isa dyan sa inyo. Mount up. Dismount yung isa. Dismount yung healer. Nice. Tawag hindi. Tangin na, PBE. Bobo. PBE. PB Iya, static. buga lang. Gusto kayo, no? Ano? May labanan, Ilan? may labanan pa kayo? Oo, ago, ito. Ito! Daming loot nito. Gagi. Daming loot nito. Promises. Sige. May pang-hold ka, papasesage. Tara. Oo, may pangold ako. Ito. Babalik ko. Iputang ina mo, natulak. Yung healer. Andito pa yung healer nila. Healer tsaka tank na lang to. Sige, punayin nyo Andyan na sa inyo. Andyan na sa inyo. Nasa akin healer. Ginistan ako. Sila nga, bulong. Ako dismount ba yan? Oh, dismounted Para to. si Geek me. Yung Geekme, daming loot yan. Daming loot yan. Papa. O, naglulot. Daming loot Pahol, nila. pahol. Wait, 3 seconds. 3. 3, Putang 2, Ayun, naka. wait. Kay Healer, Geek me tayo, Focus sa healer. Ay, ayun na lang, kay Geek me. Kay Geek me, nahuli ko na, Okay, di niya iwan yung healer. Di niya iwan. Nice cancel, boys. Nice cancel. Wala nang heal yan. Uy, sino nagtulak? Ulok. Ago. Nice one. Ready, 3, 2, 1. Kay Geek me. Napul ko yung dalawa. Kaya yung trap ko. Na-interrupt. Yung healer. Nakamark yung healer. Cancel nyo. Walang pumatay. Ayun, layo. Uy, gagi. Yung Geekme. Yung Geekme. Madaming loot yan. Sige. Ah, Daming loot to. sige. Chase mo lang yan, Choyak. Chase na lang. Chase lang. Nasa loob yung healer nila. Sige, pagalingan tayo dito. Hayop kayo. Need na Malone, bading, backup. Para Nasaan na? Op, iwas. Magaling sa pag-start. Sige lang. Chase mo lang. Patayin mo yan. Patay ka, gago. Need namin dito. Punta na ako dyan. Nasa Saan? Papin. southeast. Ay, gagi na kapag mount up. Putek. Ayun yun. Balik sa Balik sa HO, guys. Balik kayo, Cho. Mount up na lang. Tangina, burado agad yung tatlo eh. Gago na, ano yun? Tangin na nung healer nila. Akala ko healer nila ulit yung same person. Binedrop Ulit. ni Papa yung healer. Putek.
Napunta sa ang layo. Iniiwalay ko nga yun dalawa. Di mo dapat iniwalay para mapatay natin dalawa. Great Hammer po kayong hayop. Kasi, kayo. ano yan. May di loot ba pa yun, na- ah. Di ba na-low Correct, yung diba? healer? Pag nag-holy Gagawin beam din yun, yun, pag nag-holy beam yun, pwede nyo nang i-engage yun pag nag-beam. Dagdag sa skill.